الناس قاعدة تشكك لأنهم هذه الفئة، والحمد لله هي فئة صغيرة جدا. هذه الفئة هدفها، واحنا على بالنا شكون يحاول يحرك فيها، ولكن قوة الدولة وصرامة الدولة وصرامة مؤسسات الدولة وتطبيق قوانين الجمهورية لن تستثني أي كان يحاول المساس باستقرار الجزائر بهذا المسار اللي رسماته الجزائر والمتعلق والمرتبط بالتنمية في كل المجالات، شمالا جنوبا شرقا. وقيمس بدوي انا غلاف الامور داخل تمورت نايد يحضرون هناك يعني لا كراف غان خراف تمورت نا نكون نزراتن وقنا فيرنسن وهذا وانت تمورت ناي قواس سواهلينس سلي بروغرامينس وانت جراوي كذاكي ادخل من اين فغان باش نوتنو كذاكيت مثلا فانا انو كاعنا سوا ولاكين مس بدوي قالت مثلا تمثال تبوساكي ما نفهم يعني هضره هذا مواطنه كيك فانا الحنيض اللي قردي في قايتنا هذا مثلا قد ديفوندي ورقلان هذا وكيك قشنا كذا لي سانديكا فغان كرازر فاني خدام منا بالك يعني لي جينيرو ياكي ايمي اسال خباري كونفيرمات كوم كوا لي جينوكس ناس ني باسبور نسن باش تفانا تفانا تمورا انبرانا بالك لي فورس نظام ونزراره تاكي مثلا تمثال تبوساكي نسان نفهم هو الماس بدودنا وثرا اما غنسنو هنا كان تما غنسنا هذه لو كيدنا ان شاء الله ساعه مثلا طار سيسيرير وكذا ما غنساتي تسي طار زوف لك الزلف لك يا سليم الزولا كويد تحسسن إتديانت الزولي قمنا حسن موسي تينيغ ثلاثي عفر بذاك يا ربي ديون دي بركة الزولا كوي وثمتنا كينا كتكيني لنا ساكيد ليميسيون هاكين تنميرتيك انا شكراتش بثنا يدير عاشور وقلنا قشنا كذا دبار ونمالو نهار السنديكال الكونساي ديال سي دارجه ديال نكو دي سيف كايت سيدي الزلف لك الزول الاول عطيه الصحه المغاربيه غدا عرفن كل تكلت الزول اللي كرا غادي تستثنى مره الزول واذا كنا لا ديك الشمندي ديال تاهي المغاربيه اتني غير حسن الموسيقى غير كيصبر ربي كذا باش مثلا نون نعطيكم الصحه ان شاء الله مكدنا مثلا غادي لو كيديك مثلا حسن موسى مازال اتانو كيدنا حسن موسى زعما ما يسلاد كاسي موسى زوف لك مثلا حسن موسى Oui, vous m'entendez, Salim? أزوف لك ما يعطيك الصحة مرحبا سي سكاك ما السلام عليكم مرحبا سوني الكلي الزولاويه بسمح الكل سليم. عليكم السلام تيكلت نظام كيدنا مثلا طارو كذي دير عاشور هذه حمار بيز راغا لا ساد يعني بابا كذا حمار بي جانا يروح وين كذا يخلقون دونك وصغار هذيك المغاربيه لو كديت مثلا عندنا كودسا اكيني توتني كوندونيونس مثلا حسن موسي وهذه حمار بي اتش ان شاء الله الجنه سي موسي وكديت مثلا عيد لانه كذا ساعه فاك نتقموا كذا ساعه الفيتينا وتمثلنا على صاف خمانه ديال ريبورتاج في مسد بوسيكا سنسلتي كنظن وادن ولا غور هنغلاف النمور داخل نور الدين بدوي غادي ثرتزان إثيبوين غار ثمناط نجيجل اللي فورس تاكونيت ويمسلايد إوغذوذ أزايري غفين يعني تمثال تلمان ذوين لا يضرون دوكا النار نتسرثيث نت مورثنا ويناد ذاكن أنا فذا زايري يحصى ويعلم سلجيهات يفغان أذر وين ثامورث من الجزائر يساوي المرة إي زايريين إي وكنا ذا عسن وذرن دهننسن إي وين لا يضرون دي ثمورث إمي سواع تحرص تحواج ألن يفرارحن على حساب بوين إيدينا الواغد يقصد نور الدين بدوي سيم سلاينيس ياهل تراغي قصد سلجيها ثاقي غير راشد يكرن هذا رزن ازايلو غدي يفغن غاري فردان دي تمسكانين تلويث السطورن زرفاننسن سوالن غار تغذوذ والسطورن اذي روح وذافو غنصفاطلين يبوين ثامورث غار وسياخ ناغي قصد يرقزن سلاوين ديكرن وين الغلاظ وين ثالث ثيس خمسة ندل ذو سكاي ناغا هاثي قصد أجاذ في ثقلف تسواعثي مثكر يا رسن لا يتسنادين آذر ولنسي ثمورث من بعد مي يتسخلان
إمسلايان يشفان وقيدينا نور الدين بدوي على حساب إسرثيين ذا غبار سلن يسلاياسن وقذوذ شحال انتكال مسعار قنتي وذافو هذه الصفاض غار كيران الجهات غاري فالسن ان برا ويرنا ميلا صحاني مسلايان نور الدين بدوي ذا شو غيك تراجو ايوا كان دي سمي ودي فقان انتي في الجهات هاكي عيناني ايوا كنا يذوذ هذه غار الحذريس تنميرتي وتمتنا ناصر مثلا اعترض دوك ذيك الاخبار نقالوا لحقنا كشويه كونفيرما على كل حال الاخبار كيف تسقط لي بصح سقيت ثلاث زرات بريفي مثلا كونفيرماد كوم كوا كرا لي جينيرو كسنسني باسبور نسن باش تفانا لا ارفرا تم زود كان لا راكسيوني كشود المعنى انه هناك يعني تكشم ديال الكراكن على شو ديكرانون كار كونتر الفساد ايوا قيت يعني تمثال تاكيك شينا مكتوره تم زود كان تمثل تاكي يمنعان كرا لي جينيرو تفانا سيتمور سمجوروس اغما سليم دكواسمي يتقربت لي زيليكسيون نزرب لي ديتمور في الجزائر راه لي جورنو اما راه هضرن في لانستيتيسيون ميليتير ياكدو قرون ينس ستادير اينات كواسمي نتقرب كي الروينات هذه بلوس نتقرب لي زيليكسيون بلوس لي رينيون نوت داخل لارمي بلوس لي شيف تبديين بلوس ايش تاقي يتفقين تبلي دي تمر في الجزائر ولاش ذا شو قدرون ندور لانستيتيسيون ميليتير يبان تبلي سيدي ريكيليبراج يخدمن لو كوموندمون ميليتير باسكو لو كوموندمون ميليتير يحواج دي فورسي لي مسكلين داخل l'institution militaire tout simplement parce que dites-moi le Zaïre ou laisse de Choukdaron en dehors de l'institution militaire. Effectivement, Salim Tsabi Haqqa soit Zaïre c'est notre scrinique à Qatar. ماذا قلنا ويجيني إلا كان اسم حرمني ويناتي لي جينيورا يقوس الجنرال فقط tout simplement parce que tout se passe à l'intérieur de l'institution militaire. Ou Einstein, les Hadji Glen Taragarab Khatar. Si Mourad Douni, si Marangi, Houn, Pizar Nenset, فرتد السيستم الجينيا فرتد دقينا الحكم يجي تروحون داخل الارميا فيجي فوالا عينات الريجي السيستم الجيني ميليتير اوتوريتير يدي الكلام ديال الجزائر يكخمنا طاس المال يمور في الجزائر على خاطر السكرات شويه بليس ديغراديو ديالك لي دومين داخل لا سونتي اين سي لا ديغراداسيون توتال داخل لي زيكول سي لا ديغراداسيون سكر والحبسه كيما راك قالنا كبلي الا كاين الا بين لاين نخدم الجزائر نشفاد لي زافير لا كوربسيون 2017 يا شات بيسي دي لندن فاند كيلك دوكيمون كوم بار ازار 10% d'Algériens qui sont les comptes داخلين 440 جزائريين يجوا كرن اللي من الجزائر دي تورنينتل خمنا دي كونت قلنا دي اشات بيسي ديال لا سويس ستادير ولاش شكون داروا نتفقوا دي دونيت قرار بيان دي دونيت هذه داخل الجزائريين خاطر دي سمورتو كرن ماشي دي مليون ماشي دي مليار نكرم دونك دي بايب لاين لي زويزون ترى سي طاهر كي فاكس ثم في الاخبار كي تنميت هذا دار حسن موسي مكثور الاخبار كان قالوا كي من عن كرا لي جينيرو وتصفغنا لا على كل حال سليم جو في ريميرسي باسكو ما لونتين تو افي على الانستون لا Je remercie Guénan, Matneoui, Koulik, Chinin, le monde de Marabia, que je respecte beaucoup, qui m'a envoyé des condoléances, qui m'ont encouragé suite au décès de mon père. Et je n'hésiterai pas aussi de remercier le Koulim, donc la famille Koulik, qui a les condoléances. Je profite donc de cette antenne pour leur dire merci mille fois. Ceci dit, bien sûr, je rejoins totalement ce qu'avait dit notre ami Tahar Sisser à l'instant, Salim. Les généraux, ils détiennent, que l'on veut ou non, des informations importantes. Les informations importantes qui sont quand le veut ou non, les politiques suivies en Algérie, les politiques qui suivent ne peuvent pas se
concrétisée وتواخذها من terrain sans l'aval du commandement militaire. C'est une certitude. 90% 95% les politiques sont avalisées, ils ne peuvent pas se faire de l'aval, de l'autorisation du commandement militaire. وشوف السفارة الفرنسية أديني كان نكوني سوفيوز نتمر le peuple algérien, il n'a pas distingué l'institution militaire qui est la grande richesse de la nation, donc la propriété du peuple, et le commandement militaire qui constitue un certain nombre de généraux qui n'ont jamais été honnêtes. Là, les généraux qui n'ont jamais été honnêtes, qui trichent au même titre que les gens qui sont au pouvoir. Donc, l'institution militaire, les généraux, les officiers supérieurs, les militaires simples, qui vont ولكن قريبا تفضلت قريبا تفضلت ترانجيتو وكان جيت وكان الانستيتيوشن ديال الكوموندمون الله يبارك ظل فنار برا زمرني تقارن زمرني يتمليلين دونك ترى كنتن او يربح البروتين في موش ترى بيان هذا عدا رقيد ديال 10 توجور في مسألة تاكي الاخبار كان قالوا ديال حقان كرا لي جينيرو من عندنا تفانا في سيتمور تكشيني تكشم ديال الكراك قال يحرشن لاكار دي كرون ديك دافون انا مكيت قانوني تشور تكشم ديال لاكار كونتر الفساد تمرت نعم كثر تمثل تاكا سيدي الزول على كل حال يدار ويت ما صنغ يصدق هو السن معناه الا قدرنا كان يوثن تالوف سيكو نشتغل انا بخمن سيز دايتن طاباج باللي كهناين ils sont en train de lutter contre la corruption des militaires corrompus etc. مثل يوثن تمثال سكان ولا حوايجنا رسمك سني باسبور الانسان على خاطر aucun militaire aucun corps constitué n'a le droit de sortir غير une autorisation spéciale des autorités compétentes. Donc, même si un passeport ou des formes de une autorisation spéciale. Donc, à tous les niveaux, ça se passe comme ça. Donc, à mon sens, ce n'est pas passeport en réquisitionné, il ajoute du ziada. Talouf Twisnet, il a quand même talouf les élections présidentielles, 5e mandat, 5e mandat, etc., ne se joue pas à l'intérieur de l'Algérie actuellement. C'est que les pouvoirs publics sont en train de négocier les élections présidentielles dans les pays européens. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher l'avis favorable ou l'autorisation des États-Unis d'Amérique et de la France, particulièrement, ainsi que la Russie et quelques pays d'Europe. Donc, ça ne sert à rien de etc. dans la situation actuelle. بالك هاد اللغه اللي تمثلت وين تهضر بدوي اكسترا هاد اللغه لا غور سيد اجمل هاد اللغه لا غور تمثل ايوا مي كان الا قد علمنا بلي لي ميليتير بيرسونال دروا دو سورتير ويحدوا لي زمير غادي يفق بلا ما يسعى لوتوريزاسيون دي زوتوريتي كومبيتونت سي فالابل داير ميم بور لي سامبل بوليسيي ماشي كان لي هو غرادي د لارمي يعني هو كي توجد الخوف بالك تصف عن لي زانفورماسيون تمورت شو قال يعني سي لا لوا دي قرنا كي قالت فونامي. Non, ça c'est une loi qui a existé, ça fait longtemps en Algérie, que tous les fonctionnaires des corps constitués, du simple policier jusqu'au général de l'armée, de la gendarmerie, pour quitter le territoire national, il faut avoir une autorisation spéciale des autorités compétentes. الاخبار قداش انا سيد الاخبار قداش انا ساكين كسناس ني باسبور y compris les PAPC, les PAPUI, etc. que pendant leur congé pour sortir à l'étranger la قاسمين une autorisation. وقال يا سيدي كسناس ني باسبور نسناك 5 لي جينيرو كسناس ني باسبور نسن سيدي جينيرو كسنو سناكي كسنا ils ont été limogés donc officiellement كسناس ني باسبور باش تصفانا راه سيت مورت هادو غانا ثلاث مسات بوساكي مو شغله فايت مثلا اول كي الماس بدوي انا غالا فاكين امور داخلي الناد يعني يزرا نتا وكتفنا كتامور زران ليكرا دي شي طاحيسنا كل حال بصايناك فوالا خرفنا تامورت وزرانا نوكنا ندفير نسن سي طاهر سي سيريرا شدنا تقوالا كيكتشينا مكي شو كاعنا ماس بدوي سوا ولا كينس بغينا دينا باللي دي تمورت الجزائر لات دو كاتيجوري اون فا لابلي ناس زعما نسميها ديالنا كي دو كلاس ناس لي كلاسيك فانن الا
la classique de d'abord la classe qui van, c'est-à-dire se sent à son aise dans cette aliénation, l'aliénation et le commandement militaire qui mène d'Ilzaïr, c'est là et Koukina Skouveyi. Elle est bon, même et oui, en général, c'est le peuple. ونسنيا فغا نحميون لابروش دي زيليكسيون ارد فبركين انا دي زينمي انتيريور لي زينمي اكستيريور اللي شفاو السنه اللي عدان حتى اللي قادو الجزائر ابارامون يديسيدي يتوزمير انا اللي هو الكالم يتمرت الناس يزمير انا غادي يخدم المينيموم بور اسيوري لا سيكوريتي دي سيتويان لي سيتويان داخل لا ليبيدوينات ادي وصل الجزائر انا ما كنيو يتمرت يجهدون زمري ماني ما توصل الجزائر خدمت ساكي من 1963 شفا بور لا كونسوماسيون لوكال اي لا ريكوني بلا ريكوني باللي اسمي تروح الماروك سوا ديزون شوف عندك توتين بروباغوند باللي الماروك تكشم لي فرونتيير en 1963 c'était fait uniquement pour la consommation interne et pour الناس بشكل ما وكجمالها لوبوزيسيون اللي ديك اميرنيا تربح كونتر اداب ويجي نصفط لي ديك شمن دي وجده دونك سي اون رياليتي دونك اللي تمر تما à chaque fois le pouvoir ils ont difficulté ادي خيا قاعده وانا ما كني تمرت تسمى بونجي ما كني تمرت ها قريبه صغيره ماشي حاجه كيمي على كل حال والسني قاعده نديرون كل ما تزوروا تفخخ داخل لي زوبيتو انا تفخخ كويناس مدرك الكوليرا رانتي في الجزائريه دي الجزائريين ونزديكا دي الجزائريين تسمساخن مدركني كل ما تزوروا حاجه خاطر لا ديغراداسيون داخل لي زوبيتو دو بلوس اون بلوس على ذاك قانون لي ميدسان كانوا يقراو غير شي ابارامون سولون المينيستير كيقراو يقرا ميم با دا سيستيمينا شكون تسمى يوين غيصوب خاطر تا كوت شير ليتا خاطر ويو غتصغر الماوين كثر با كتراني غاشي دونك اش تاكي يفكند باللي le citoyen algérien c'est un objet qui n'a aucune valeur donc il vient de dire il y a que deux catégories c'est une aliénation volontaire c'est une aliénation c'est la force c'est-à-dire les forces ياخذ ساعه دو ياخذ لي من الجزائر ايوا كاين اللي غادرك ظنوات نفسه ونشجع انا درت ذن صوت نتني داير والسياسه بغا كتساعي بقى هاكو الجزائريين باللي لا نقريب الكوينات ديال كيتني الحجار خاطر طليبه يستخدم 50 لسان دي تاليف باش يركض قدامني الحجار باش نخدمنا اين تعجب نتا باش داوينا لي كونطرا باش فوالا سا سباس كوم سا دونك لا باس سوسيال اللي بوينا دو ريجيم كي بروفيت tous les jours les privilèges le commandement militaire qui décide انو راه يحكم انو المينيستر اكشن انو ترى بيان فهم داخل لي زوبيتو دونك تولا تامور الساكير سنطرات اساتات donc ils essayent de trouver un équilibre alors qu'ils ne pourront jamais trouver l'équilibre parce que la contestation commence à la start-up le terrain un peu partout du Zaïre, du Janet, du Wargla, du Nava, du Tiouzo, du Zaïre, c'est partout. Donc, ils viennent de lire ou essayer, ou ils n'ont pas la possibilité, c'est les médias, les journalistes, qui les ont et qui disent et qui تفرن et qui par tous les moyens même يمكن هني دار الحل فماك الطاهر لنا السي طاهر لنا يقم كانوا كذي الطاهر لنا يقم كانوا كذي تودوا غلا غوي كانوا قمت نحسن موسي اولا كان بدوي يعني اذا ماس بدوي ماشي استا ذا تريز امبورطون ديك ذا تمورتنا هذا الجوفرمون تمورتنا مش كدينا ولا ما كي هذا ستانسين دو بانيك نا ستانسين دو فورس نعم كورا شنو لا اول قد هناك الو وقت سلاسي موسى Ok. Oui, un peu, Fawel, et répondre à votre question, Salim. C'est un homme important, entre guillemets.
D'abord, il a Kanzar Belik Bedoui, le ministre de l'Intérieur, c'est un élément, c'est un politicien, encore une fois, entre guillemets, incontournable du gouvernement Ouihia. Il est aussi l'homme politique préféré des médias. Les médias, parce que il les alimente en conneries que les médias, et qui trouvent à commenter. Il est à mon sens, Bedouégui, il est le pur produit du régime algérien. Hachimi, c'est vraiment le pur produit de la machine du régime algérien. Puisqu'il a été assailli, il a été 3 fois Wali, il était ministre en 2013, et puis il était devenu ministre de l'Intérieur, je crois qu'en 2015. Et Darni, ce qui fait un peu sa force, Bedouégui, ce qui fait la force de sa grande langue, je dis bien, c'est parce qu'il est l'intime ami, il est l'ami intime de Nasser Bouteflika, le frère du président, Nasser Bouteflika. Bedoui, ça a l'habitude de s'exprimer, même en dehors des questions qui rentrent dans ses prérogatives. Et d'ailleurs, quand vous allez voir, c'est lui qui va organiser le truc du 5e mandat pour Bouteflika. Maintenant, pour répondre à ta question à Salim, Bedoui n'est pas sa première menace. Il n'est même pas son premier mensonge. Nginish Berbi, il est dans son rôle. De vouloir, il voulait faire croire aux citoyens que tous ceux qui ne sont pas avec le pouvoir sont les ennemis du peuple et de la nation. Ben justement, c'est Moussa, son devoir, son rôle, son devoir, le devoir Bougdouda, des arts. أنا وثن لي فرصة كي مادام نكون نحملوا كل الجزائر قالت شي شويه بالك يد مناس اكستيريور انتيريور الحقنا نكون الا كنزرا نثروا كذاكي بور لي كومباتر بور يعني ان وحدوك لي الجزائريين مقال لي فرصة قد يهضر كما بدواش من حقنا نزرا نوثنوا كذاكي نغالا. Oui, exactement. Je vais arriver à cela, effectivement. C'est que ma question le pouvoir, ce sont les ennemis du peuple contre la nation. C'est ce genre d'ailleurs de discours que Bedoui et les semblables au pouvoir ont mené depuis des décennies et qu'ils veulent encore utiliser pour passer en douce leur 5e mandat à Salim. À travers les déclarations de Bedoui, de M. Bedoui, je dirais M. Bedoui, parce que je les respecte. Il ne respecte pas le peuple, il le méprise. Moi, je le respecte. À travers les déclarations Inès, nous devinons ce qu'il vise. Il vise tous ceux qui sont en train de dire non au 5e mandat. Il vise qui se réclament un changement radical de Mourtilla. Bedoui vise tous les démocrates à Salem, tous les démocrates qui veulent faire del Mouatana le fer de lance efficace pour la souveraineté populaire, la crédibilité internationale de l'Algérie, le mouvement qui veut faire barrage à tous les parasites et les hypocrites du système. Bedoui vise à Salim, qu'on le dise, sans avoir froid aux yeux. Bedoui vise l'Arabia et la diaspora, qui sont les vrais éclaireurs et les guides dans un cadre transparent pour une Algérie, je dirais, une Algérie algérienne, une Algérie instruite, une Algérie sécurisée, une Algérie développée. C'est la raison pour laquelle le Maghrébien et la diaspora ne cessent d'ouvrir les yeux au peuple à Salim. Bedoui a donc peur de cette réalité. très bien. فما كسي موسى نعني كسي موسى قيم كان كودي نعني كدو غلا غورك سر فرحم قران ساق مثلا حسن تماره وكذا ذا مغنس دي سيرتي سيل زر ثمانه هذا نغمس سي حسن زوف لك اسلام سليم الزلوك في اللون مرحبا سكاك مثلا حسن يعطيك الصحه مثل هذاك ثروكوديك مثلا اصلا زيك مثلا حسن موسى نايك يعني لي ديكاسيون بدوي نايك هي دي فورس ولا يعني سون فابل مي سي دي فورس كفغان الخرافت مرتنا ونزرات لي فورس كي درا الفيز لوبوزيسيون الفيز المواطنه الفيز سو كي سون كونتر 5 موندان يعني لي فورس كي لي جينيرو كي منع نفغنا في ستمورتنا يا دوتر فورس بالك نكونوا نزراره. Ah, mais écoute, on ne peut pas accuser, on ne peut pas, à mon sens, يعني ثمولينو وزمرارة دولا ضمضيق الناس بشكل دنيا يفيزيت وكينا يفيزي وكينا وزمرارة دغرا دي تكتي الناس نغ دي ثمولي الناس نغ أشد وكذا كيقاني الفيز لو زوبوزون 5 موندا يعني اسك إزمارة دي وضع لي حالة كيني وكذا كي عدو انتمور تخطر وفغانا راه 5 موندا كي تخاني كرا سورتو لا دينا فما رحنا قسنطينا يمدبر لا فلان لا راندي دينا ناد وكذا كي فغان الخراف تمورت اسك سي توجور لو ميم ديسكور.
Ah, mais ça m'étonne en fait. Il y a l'Iwan qui incarne les témoignages, il est libre d'interpréter les propos d'un responsable politique, quel que soit son rôle au sein du système, le poste qu'il occupe, mais il faudrait aussi ne pas prêter un trop de donner plus de dimension à des propos, je crois, pour viser, dramatiser, s'alarmer, mettre en garde contre quelque chose. Quand, par exemple, l'opposition dont vous parlez, c'est un ancrage populaire. Ben non, justement, بدوي هناك ديش تحية السن هناك وكذا قدش تحية السن فغان خربت مرتنا ونسنيثن يعني اسك تقال لا قاسن في كازا اللي هو ولا كينس يعني لو باسيتيك با ولا كي بالك ويسمي حاله باش نفهم تمثال تاكي ان طونك ريسبونسابل اللي قاعد يفهم شو هذوك فغان خربت مرتنا. Il peut viser des groupuscules, c'est-à-dire tu peux comprendre effectivement une association, un petit groupe, quelques partis politiques, une initiative qui ne s'inscrit pas et vont éventuellement sur la même ligne que la ligne que prennent les autres partis politiques proches peut-être du Sérail, le 5e mandat et tout ce qui s'ensuit. Mais je crois que peut-être le fait d'écouter le ministre de l'Intérieur il s'alarme, il met en garde contre ces gens-là, les petits groupes, peut-être que c'est un message de mettre en garde les Algériens contre un danger imminent, peut-être qu'ils puissent venir une mèche, qui peut se propager sur tout le territoire national et qui puisse engendrer des émeutes, qui puisse engendrer des perturbations aux conséquences vraiment incalculables, maîtrisables, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, et pour dire aussi que la conjoncture n'est pas facile, mais il voulait aussi peut-être à travers ses propos pour dire que les Algériens, même si c'est le message aussi, donc derrière ce message, il y a tout un truc peut-être qui vise l'Algérie, parce que qu'on le veuille ou non, l'Algérie, il est dans un environnement hostile. Quand on voit ce qu'a vidé le général Haftar récemment, c'était pas des propos il a tenté. Il a tenté, à travers ce message, tu peux comprendre peut-être des gens, des puissances, des gens, des groupes, je ne sais pas moi, d'intérêt, des puissances, des pays, d'autres pays qui sont derrière et qui visent justement un peu à toucher l'Algérie dans sa souveraineté à travers son voisin, parce qu'il y a فهمك طرب يا سي حسن طرب يقيم كان كذا يعني كذا داغرك مثلا يدير اشور شي طونك سانديكاليست نزرا ما سيدير اشور نحو نورونتري سوسيال عطا سيدي قان ثوار الغلا يخدم وفرحنا راه الخلاص ويصورد يتساونوا وتكفونا راه باش هذا عشنا كنلق الحال كون هو طون سانديكاليست كرا تقارن يعني بوتيت سورتو لي سانديكا طونو فوزات فيزي اوسي قد شاكين وين ستيل موناس لا يكرا ديجا يون الوقت ils accusé comme quoi vraiment خربت مرتنا كشيني يعني اول بدوا كاسك فو سونتي comme quoi ils visent les opposants le 5e mandat les opposants le programme المزبوط في الإقامة يتخمم الحاجة نيضك شنو طوالات على كل حال يعني ديالنا بدوي ماشي باش جديد غسل لي الجيريان سي ان ديسكور كي دوميني كي utilisé par le pouvoir en place depuis 62. À chaque fois qu'il y a un mouvement social, ils le font sortir la main de l'étranger et les ennemis de la nation. C'est illégal. Donc, pour les syndicats, nous, à chaque fois qu'on fait un mouvement, etc.,
Ardennais, votre mouvement, il était légal, vous n'avez pas respecté la loi, etc. Même quand on a trop respecté la loi, on aime, c'est-à-dire viser, désigner comme étant notre mouvement était légal. C'est le même truc quand il y a un mouvement social, etc. C'est la menace de l'étranger, la menace de l'étranger, etc. Ils vont faire attention, etc. C'est vrai qu'ils l'utilisent pour justifier leur dire, comme quoi ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Libye, etc. Tout si on bouge, etc. Donc ils utilisent ce qui se passe dans les pays arabes en général, surtout la Syrie et l'Égypte, pour dire si vous bougez, etc. Mais à mon sens, ce n'est qu'un discours pour semer la peur au sein de la société, pour éviter tout mouvement social, parce qu'au fond, toutes les conditions nécessaires en termes de situation sociale des Algériens, en termes de discours politique, en termes de politique économique qu'ils ont menée depuis des années, et ce qu'elle a produit comme misère sociale et comme mécontentement social, risque de déboucher sur une explosion sociale effective. Mais c'est une explosion sociale qui cherche le bien-être des Algériens, qui cherche le bien-être de l'Algérie, et non qui cherche à détruire l'Algérie. Donc c'est pour ça que nous devrons être dans des mobilisations conscientes et engagées, parce que sinon on aura toujours affaire à ce type de discours qui nous ont habitués depuis des années. Mais c'est Rachor, je en tant que syndicaliste sur le terrain, هذا اللي كان فاش يشوف هذا كومونيكي الجيري تنشوف لا شوف لا الحامو شوف لا القاي حمان ونابورت كال مومون نابورت كال ماش يمكن دينك مثلا حسن تماره الزملاء داوي شوال شي ناد حصل اني لا سوسيتي اللي فريمون ا سو بوين ثاعيه ا سو بوين الزعف بارابور لي حالات شكاسك زعما درنا ستون كاليفيكاسيون الصفه الصح الدركات قمتي ثمورتنا مزيان الشعبي الزعف في فريحانه كاسو بوين. À ce stade-là, effectivement, le mécontentement en Algérie est réel et les logiques de corruption qui existent sont réelles et la fermeture de tous les espaces de liberté et d'expression pacifique sont fermés parce que quand on s'attaque à un mouvement social pacifique, que ce soit à Béjaïa, que ce soit à Ouargla ou dans n'importe quelle région en Algérie, ceci veut dire qu'ils sont dans la logique de provocation. Ils sont dans la logique de pousser à être dans des mouvements non pacifiques. Donc, pour l'instant, on est en train de résister pour être dans des mouvements conscients, dans des mouvements pacifiques, organisés et engagés. Donc, pour nous, leur discours, il ne nous fait pas peur. Les syndicats sont en train de s'organiser. On est en train de se réunir pour voir la meilleure façon de s'opposer à leur politique, tout en étant loin de l'enjeu des élections présidentielles, mais tout en étant sur le terrain de revendication sociale et sur le terrain d'imposer une autre politique pour les travailleurs algériens en particulier et pour tous les Algériens en général. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est les fruits qu'on récolte de la politique qu'ils ont menée en Algérie, ça fait des années. Et le résultat, il est là. Ce n'est pas ce que cherchent les Algériens. طيب bien قم كانوا كذا سيدي تعدوا غلا وكسيطار سي سريره عدوا غلا ديسكو لكن بدوي مثلا حسين تعمرين هيك زعما تفهم سواطاس الحوايج الديسكور كي ني با فريمون كلير ني با ديريكت ني با فيان فيزي دونك من كل يوم يزمر هذه فاهم كي سي هو مثلا طار سي لا مالغام ديال الديسكور ما كي سورتو ديال الوقت انت شكا هذا وندي فاري هذا ونداخل انا ماركا ما كي البوكري المشاكل تمقرانين عطا سيدي فهمني بالك سيدي الى فيزي لي سانديكاليست وهذا كي قال الى فيزي لي بارتي دوبوزيسيون كونتر 5 موندا لا ماركا ما تي سا بو كري لي بروبليم دو قران رزاتك مثلا طهر لا ماركا ما كي بور موا سي فولونتير c'est-à-dire هذا بولم صفاتي انهم كل ما رايا وض لا ديفيكولتي رانا يزمير انا ديريكي لي بروبليم كي تواريكي مورا مدني ما راه حتى لا باي ماشي اوني با دون ان سيستيم بلوتو فاساليك خاطر imizanum ils vont se prosterner devant
تتنيوك devant un chef les seigneurs خاطر le seigneur décide كلش donc tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit justement les propos اللي يتخدم هكا مونطر باللي في تمورت الجزائر ذا شو يبغاني ويجي كلام دابا بغانا un système pseudo-vassalique. C'est-à-dire le peuple va continuer à se prosterner devant des chefs illégitimes, où ça n'a aucune légitimité. Pour une petite le trucage des yeux, il y a qu'à se marquer, il y a qu'à se nakouren, il y a qu'à se nakhdal. En plus, nous connaissons, il y a qu'un climat genou pour se prosterner devant eux. C'est la logique, c'est le modèle, c'est la vision, c'est qui donc aux مرات تبدي ضينات une vision la vision تاعي كي بغا هكا donc ميتولا mais le peuple commence à bouger, commence à dire voilà c'est pas normal هان تصوضن تمور يوسلي حاله ويزمير وتوقف هذا تبدا لا بوفرتي توشي toutes les couches بين la société وين نخونو خير انا ونخدع انا de l'autre côté الناس من الناس القرب اللي صدقوا ونتصدق apparemment à te comparer à te comparer même les étudiants algériens et les étudiants barra, sachant que l'Ismoura barra, un jeune, dès qu'il a 18 ans, il est pris en charge par l'État, on a la formation, est-ce qu'il y a des ministères déplacés, est-ce que les quartiers d'aouir, est-ce qu'il y a une qui a comme bêché des harkers. Alors, il se compare, l'État qui n'a pas, il m'a caron, de Gouina, c'est l'université, Vatoy, il y a Gouina, il y a la chambre universitaire, la Charaïlsen. Donc, ويجيني c'est-à-dire صدقة في سبيل الله صدقة يتصدقاتي والدابات يا خاطر ثمورتني ثمورتنسن دونك نكوني إياه كل ما راه تسكن يحقنا أنا الزلزال سن باسكو سينو لي تيو بوينات الجيل طاهر مثلا طاهر معليش أدو أدقم هذه الديسكو لكن بدوية طاشيتي وانا وكان نقرا نير لي ديفكات باغ اكزومبل اللي هضر دوك يظني دي تاع زارت مغربيه يعني لا ريبريسيون لا بوليسيه اللي جامي ستوانا قبل مام دي قسنتين شو كذا قسنتينا بارابور رفقايل سي ان كاليفيا باسكو غال لما دي فقايل زيتي تري فيولون سون بيتي وثان اكني لاق الحال يعني الديسكور ما كان بدويسك زمان نرجو رزات ينكور انه ريبريسيون تاع مقرات وكذا قد يسفانا كان غير نسنا على ادفان ميكال la cinquième موضوع حاجه نظن زمالتي اللي ريبريسون كور بلو فورت اش سي دي موناس ديريكت سليم كيني فما يوتي حاجه كان زكوينا كيد ضرونا كيد سي نورمال الا بوغا نصبط لا يستخدم كاين ميزمر باش كنا ديون بيشي كل موفمون quel que soit le mouvement على ديفرنس قالوا بريد ils vont utiliser tous les moyens qui sont censés protéger le citoyen et وكنا réprimer et وكنا تزوتني غاشي اي غاب tout simplement parce que ويا دلو ثنيا زرال باللي غاشا سقايان ويا دلو ثنيا زرال باللي شي طح كان كاكيا il peut provoquer une véritable révolution. C'est-à-dire, donc les gens ils doivent s'organiser. Il est en difficulté. Le peuple algérien oui, je suis normal. Les jeunes ne travaillent pas, donc le chômage augmente de plus en plus. Les juges publics qui les hôpitaux les routes, chaque jour les accidents, le terrorisme économique des milliards. Ils n'arrivent plus à maîtriser la situation. Donc ils sont en difficulté et les gens constatent ça. Donc, de plus en plus, il y a la contestation. Donc, nous veulons empêcher toute contestation. Et la preuve, Zik. كاين كان لي مارش ديال جيتورا دات بغوتي الى مارش تنوسن دي جانات نغنتيا دغني جان خاطر فهمت كان تدمون ديال لور دروا نغنتم دونك سي اون بروف بلي البوفوار est capable d'assassiner des Algériens s'ils demandent le moindre de leurs droits. Le terrorisme dans tous les domaines, le terrorisme économique, où nous connaissons les opposants,
Le peuple doit s'organiser, il doit éviter juste quelque chose de... c'est-à-dire, il y a quelqu'un toujours pacifique, parce qu'il faut s'organiser. Tu vois, le pouvoir a dit de plus en plus, même un petit mouvement, il s'agit. même si ça cuisine بلي c'est un petit moment mais nous شو قاعدين ظن بلي يغشي مساكين على ترجون كان une occasion باش كنيا ils vont s'organiser pour mettre fin à la dictature. Très bien. C'est طارق مكوكدين يعني كذا غلا غير كيك مثلا عسل موسي انا هضر في المومون سوسويا كان نهضر في واحد كي كرا تمناضين يظني دي ورق لا زعما طوال الفيديو زيتي دي ميلي دي فانا رفارا مقال الفساد تمناطنين على الفساد ديال الجزائر يعني كوما توريض كونتر سوسيتي سيفيل بلوس اورغانيزي ولا شنو زمناني منعان باش فانا رفارا سل القوه يمكن ولا دي ورق لا Oui, Salim. Allô? Oui. Vraiment, en deux petits mots à la dernière question exposée de notre ami Tahassissé, qui est quand même pertinente, Salim, en plus de tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Écoutez, il y a une panique. Il y a une panique au pouvoir, qu'on le veuille ou non. Quand je vais la question par rapport à Ouirgila, je vais revenir. Il y a une panique au pouvoir. Les déclarations de M. Bedoui, en fait, c'est une menace pour pousser un peu les forces qui revendiquent un peu les changements, qui revendiquent la justice sociale, l'égalité, la austérité, à faire un peu dans la défensive. Et c'est une façon de dire aussi aux gens, aux manifestants de la vraie cause de et tout ça, attention, on va recourir à de grands moyens, très prochainement, de très grands moyens, des moyens durs. Le peuple, selon moi, le peuple n'est pas Salim. Il n'a pas de leçon de patriotisme à recevoir de X ou Y. Moi, je pose la question à ceux qui sont en train de vous dire, non, il y a ceci, il y a cela, c'est un discours logique. Non, ce n'est pas un discours logique. Moi, je dis pourquoi Bedoui, qui est responsable du ministère de l'Intérieur, a arrêté à bloquer les manifestations de Constantine Mouattana. Même si je ne partage pas mon point de vue avec X ou Y, mais je le dis, je suis juste. La manifestation de Mouattana et Constantine. Les hôpitaux, aussi, il a fait le même problème. J'arrive à Ouirgla justement. Ils utilisent les moyens pour bloquer les manifestants. Donc, il y a des snooks, باش يدخلوا باش يديروا الفرق يتموت باش يديروا الخير يتموت باش ينترنيو وجود اسي قرب دوي هذا ساعه 90 سنه مش واحد سنه ريعتين. Voilà, par rapport à Ouirgla, Salim, moi je te dirais que Dieu merci qu'après la Kabylie qui a de tout temps été le moteur de la revendication aussi bien de la démocratie, mais ouais, des droits et libertés, pour exiger les meilleures conditions de vie, voilà, c'est que les villes du sud algériens se réveillent. Alhamdoulilah, elles se réveillent, l'une après les autres, Salim, contre l'attitude méprisante des dirigeants algériens envers les peuples du Sahara. Le gouvernement algérien fait durer le suspense. Il continue à faire durer le suspense en promettant de régler les problèmes sociaux. Et mais il ne fait absolument rien. Ni les Ouirgla, ni les Pichard, ni les Tougourt, ni les Adrar. Ni ailleurs dans les villes du Sud. Les promesses n'ont jamais été trouvées à Salim. Les promesses n'ont jamais été tenues. Et ce malgré la sobriété, le peuple de Sahara, il se bat. يطفي المشاكل يضيع في مانيس مسكين يقبل l'austérité يعيش بلا مان بلا تريسيتي بلا الغاز بلا كاين بلا ساكي je vais ajouter quelque chose de très important à Salim par rapport à cette question des habitants du Sud ça ولاش لا سونتي ولاش امان ولاش تريسيتي ولاش لي لوازير ولاش لي كولات ولاش السكنه ولاش pour construire en plus la couverture le chômage les manquements qui sont à mettre à l'actif d'un gouvernement et des autorités locales qui sont responsables des méprisantes. Là où il y a un Ouirgla, là où il y a un qui est une riche wilaya, c'est-à-dire, c'est grâce à elle, il y a 90 milliards de dollars de réserves de change déposées. Ça vient de Hassim Saoud. Hassim Saoud, il vient du sud algérien. Quand je dis Nissan, si on a monté la barre plus haut, les 37 milliards de dollars qui sont en Algérie, on ne vend absolument rien. On ne produit absolument rien. Nous vendons le pétrole qui nous vient de Hassim Saoud. Est-ce que tu bloques les vannes ils ont besoin, ils ont privilégié par rapport aux populations du Nord.
par rapport à moi, par rapport à toi qui vivons à Alger, à Boucher, à Constantine, à Nada, à Oran. Il faudrait commencer par donner l'importance vitale à ces gens du Sud, pour les garder au Sud, au lieu de leur envoyer des si le Nord, l'électricité 40 degrés à l'ombre, 43 degrés à l'ombre. C'est ça le problème. Si cette injustice, c'est trop grand, ce mépris du pouvoir qui a fait que les gens de Ouirgla sont sortis crier haut et fort, la خمسة المشاكل je suis de tout cœur avec eux Salim. طرب يا سي موسيقى يمكن يعني كوكو سي حسن تعمر نعناك هادو غالا لي مانيفيستاسيون كي دي ورقلا avec le nombre يعني شحال دي فوان ارفرا بارابور ثمنا باغ اكزومبل دي الجينا دي تيزيوزونا دي قسنطينه وسمحنا لي مانيفيستاسيون وسمحنا لي غاشد فان ارفرا باش تسبيذن غير نسنا في الحاجه سواء بوليتيك نا ايكونوميك راني la mobilisation de la police elle est trop concentrée au nord تسون السود كي peut-être la menace elle vient du sud ما تكملها كي تسون تمناضينا كي للسود. Ça, c'est une lecture simpliste, mais je crois qu'on est trop alarmiste dans le discours. On parle d'une panique au sommet de l'État. Il faut rappeler un peu l'histoire. Il faut revenir en arrière parce que, disons, dans la vie d'une nation, c'est pratiquement disons, on revient 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, les années 90, il faut rappeler les réalités. Donc vous avez pratiquement l'Algérie qui était à feu et à sang. À feu et à sang. Hein. Donc, Erbreb, Yemen, les Bombeth, la crise, on était, on les réserves de change, on était endettés. D'ailleurs, après les révélations, quelques années après, de l'actuel Premier ministre Hamdou Yahya, il y a que l'Algérie, à l'époque, n'avait pas avec quoi acheter un bâton de blé. C'est à ce que je نخلص البابور. كيف حاس افري دقيقه كيقروا سارس افري دقيقه حماده كيف حماده حيا ينادى وينادوا ساغر صوت نشوف خلصا خدامن كيف معليش اسالي معليش نكمل وليو جيل السودا في كثينو اكيد لا بارابور لا بانيك اكيد دونك اون بارل سومي ديال اقرا 90 الجيري ايتي افو 100 الرفراف اذا من الكيرا دونك يدري من ونسار لي ريزيرف تشونج ويحيى الى ريفيليني يكون سار شوف نبان نخلص الباطون اما انا التمزيد البابور اما انا كي ورث نتسوالي دار تسير كاثر كوضمان ديال روبينيا ياخ دونك اون ايتي بوكوتي براتيكمون بارتو لي بيي اير فرونس لي كومباني ايرين ولا شي اير الجيري سيتو لي كومباني ايرين اير فرونس طلق البومباني لي ايروبور 94 تروح ولاش كيتي à l'époque pour demander un Algérien pour demander un visa à France la demander ça c'est déposer des حضره des la boîte postale sur Stavratis l'étude تخمن ديال نوت l'étude de son dossier je parle du fait historique l'Algérien تروح à Tunis pour demander un visa à l'Angleterre. Alors l'Américain l'Australie c'était l'Égypte. Donc on était pratiquement isolés, boycottés, on était à feu à sang, mais le système n'avait pas cette panique. Il a géré la situation, système dont on parle au jour d'aujourd'hui, avec tout un arsenal de policiers, toute une structure, 90 milliards de réserves de change. Un mouvement, quelques jeunes, un millier, des citoyens Ouargla, ils vont constituer une menace pour le système. Donc tout le monde est paniqué. Tu sais que les gens, les responsables, surtout les responsables à la tête des institutions sécuritaires, la seule menace à l'heure actuelle, ils la voient au niveau des frontières. Le front interne, ils peuvent gérer la manifestation, ils peuvent gérer les foules, ils peuvent gérer, il n'y a aucun souci. C'est comme ça se passe en France, il y a une manifestation. L'aéroport de Londres, Notre-Dame de Londres, la mission française, mobilisé de la police à tel point même un manifestant rentre France. Donc les services de sécurité, même des Américains, des Washington, quand il y a des manifestations, c'est tout à fait logique pour assurer l'équilibre, pour assurer la sécurité des biens et des citoyens. Les services de sécurité et les forces anti-émeutes doivent être mobilisés pour justement éviter à ce qu'il n'y ait pas
de dérive. L'État, c'est dans son rôle d'assurer la sécurité bien. Il y a des boulevards, il y a des la manifestation, on a assuré la sécurité, la marche, donc c'est tout à fait logique. Donc les services de sécurité, ce n'est pas une panique. Les responsables à la tête des institutions sécuritaires parlent qui peut venir des frontières. Parce que les frontières algériennes sont الى الترافيك السلاحي الى كل جديد. ثاني ميرتك حسن يعطيك الصحه. وكذا ولا نقالوا يدهمن هذا الوقت لاقى هذا حفصه مازال انا زاد نكمل سوجا مي كذا كي مازال يدوغالند وان شاء الله عندنا وثم غنيين الجزائريين مره وكذا تانا تمثل تاني مرتم قراتك مثلا حسن تعمر وكذا نغمس وذا مغناز ساتي السيل زاد 18 كراطاس حمد مثلا حسن موسي ذا مغناز ساتي سي كندا مثلا طار سي سرير نادم دوكنا هذا مغناز ساتي دينا كودي سي فرنسا تسوغ بيان سور مثلا عيد ديال عاشور سانديكاليزم دبان المالون كونساي دي سي دارجي دينا كودي سيف كاي دونك كنا مثلا كنشكر طاسيمي قيم دوك نعم دينا قيمنا انا ربي والسلام عليكم.